pose le genou par terre et puis ce cri. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تنظن أن الجميع شاف يعني المظاهرات والاحتجاجات اللي كانت تقريبا في أغلب الولايات الأمريكية بسبب المقتل ديال الإفريقي الأمريكي جورج، اللي يعني المقتل ديالو والطريقة ديال الموت ديالو البشعة اللي تبان فيها يعني مدى الكراهية ومدى يعني المعاملة السيئة التي يتعرض لها الأمريكيين من أصول إفريقيا. تبان يعني ماشي أول مرة نشوفوا يعني القتل أو الموت ديال أمريكي من أصول إفريقيا بهذا الشكل هذا. شفنا بزاف ديال يعني ديال الفيديوهات مثلا بإطلاق الرصاص أو بالكلاب أو ما إلى ذلك، يعني من الأساليب التي تستعملها الشرطة الأمريكية في يعني في مواجهة يعني أو في التعامل بالأصح مع الأمريكيين من أصول أفارقة اللي تعانيوا بصراحة ماشي دابا، راه من سنين هما تعانيوا ولا زالوا يأخذون حربهم ضد هذه العنصرية اللي كاينة تجاههم واللي واضحة وباينة. وربما داروا أفلام وداروا برامج على على النضال ديالهم وعلى يعني ما يتعرضون له من اضطهاد ومن عنصرية في حقهم. أخيرا يعني الأخ ديال جورج لقى الفرصة من بعد أسبوع، لقى الفرصة أنه والشجاعة أنه يمشي للبلاصة فين كان مات الأخ ديالو. ماشي سهلة على واحد الأخ يشوف الموت ديال خوه يعني بهذيك الطريقة البشعة من طرف الشرطي. بطبيعة الحال غادي ينالوا العقاب ديالهم. على أي حال يعني كاينه العداله اللي غادي تقول الكلمه ديالها في حق هذوك رجال الشرطه اللي كانوا سبب في المقتل ديال جورج، وكانوا سبب كذلك في اشعال ذاك النار ديال المظاهرات والاحتجاجات والتكسير اللي تعرضت ليه بزاف ديال المحلات. يعني الشيء اللي ما يتقبلو حتى شي واحد وما يبغي حتى واحد بطبيعه الحال. لذلك خرج الاخ ديالو ديال جورج، كان خرج في تصريح يعني في واحد الخطاب في واحد الكلمه للناس يعني اللي كاينين تما يعني الامريكيين سيرتو من اصول افريقيا، بانه يعني لا داعي احتجاجات بهذا الشكل هذا يعني ديال ضرب النار وتكسير ديال المحلات التجاريه. يعني لا داعي لهذه المسائل هذه، والمسائل ما غاديش يعني تصلح بهذا الشكل هذا بهذه الطريقه هذه بهذا الشكل هذا. ما غاديش ممكن انهم يصلحوا اي شيء، وبطبيعه الحال ما يمكنش انهم كاع يردوا يعني جورج الى الحياه كما تعرفوا بهذه الطريقه الوحيده هو الطريقه يعني ديال التصويت ديال الانتخابات ديال يعني لانهم كثار كما تيقول هو بانهم كثار ماشي قلال، وخصهم يصوتوا على الناس اللي غادي يدافعوا عليهم على الحقوق ديالهم واللي غادي يصونوا يعني الكرامه ديالهم. انه هذا الشيء الذي يتعرضون له يصبح شيء لا يحتمل وما تيتقبلوا حتى شي واحد. كما قلت لكم غنخليكم مع بعض المقتطفات من الكلمه ديال الاخ ديالو، وكذلك يعني المراسم ديال التأبين ديالو او مراسم ديال الجنازه ديالو كذلك. Un deuil impossible, une émotion trop lourde à porter. Terrence Floyd tenait à venir visiter le lieu où est mort son frère, George. Il lui a fallu une semaine pour trouver la force et le courage de le faire, aidé par son pasteur. Comme un long chemin de croix où chaque pas coûte, il s'avance lentement vers la fresque peinte sur un mur adjacent. Un moment de silence, puis un salut. Acclamé, soutenu par la foule, le frère éploré reprend sa marche vers l'endroit où George Floyd a poussé son dernier souffle sous le poids d'un policier blanc. Il pose le genou par terre et puis ce cri. L'expression d'une douleur trop longtemps contenue. Terrence Floyd est venu à Minneapolis parce qu'il avait besoin de sentir la présence de son frère. Mais il avait aussi un message à transmettre à la communauté et plus particulièrement aux émeutiers. What are y'all doing? Y'all doing nothing. Because that's not going to bring my brother back at all. Ce que vous faites ne sert à rien, dit-il. Ça ne va pas ramener mon frère. In every case
of police brutality. À chaque cas de brutalité policière, poursuit-il, c'est toujours pareil. Vous protestez, vous détruisez des trucs, mais rien ne change. Alors cette fois-ci, faisons autrement. Let's do this another way. Let's stop thinking that our voice don't matter. That's right. And vote. Arrêtez de penser que votre voix ne compte pas, conclut-il, et allez voter. Voilà comment on les aura, car nous sommes nombreux. And that's how we gonna hit them. Because it's a lot of us. Des mots qui font mouche dans une communauté depuis trop longtemps vidée de tout espoir. Une riposte par les urnes donc, mais aussi en justice. La famille de George Floyd exige que soient inculpés de meurtre les 4 policiers responsables de sa mort et présente à l'appui ce rapport d'autopsie indépendant accablant. Les généreux câlins de George Floyd et de ses sandwichs au fromage, le référent Al Sharpton, militant de longue date pour les droits civiques, veut se souvenir de George Floyd pour mieux se tenir debout. It's time for us to stand up in George's name and say, get your knee off our necks. Le temps est venu pour la communauté afro-américaine de se lever et de se libérer des genoux sur son cou qui la maintiennent dans la marginalité, dit-il. 8 minutes 46 secondes de recueillement, le temps que le genou du policier Derek Chauvin a pesé sur le cou de George Floyd, de la torture selon Al Sharpton et la famille Floyd. It does not matter whether you wear blue jeans or a blue uniform, you must pay for the crime you commit. Vous devez payer pour vos crimes, même si vous portez l'uniforme, clame-t-il. À l'extérieur, des centaines de personnes venues écouter la cérémonie sur haut-parleur, un pas dans l'histoire que Tiffany Dunlap veut faire avec sa fille de 15 ans, Trinity. We haven't changed it. The ones before us have not changed it. I'm wholeheartedly dependent on them. She doesn't need to be worried because we got this. We're going to change it. Minneapolis dit au revoir à George Floyd et le remercie à sa façon d'avoir réveillé la société américaine. George Floyd! George Floyd! Après le recueillement, la ferveur renouvelée, le désir ardent d'égalité raciale. اخيرا اللي كاين في هذه الحلقه هذه هو الكلمه اللي توجه بها واحد الشرطي افرو امريكانو كما يقولوا لهم لغايه الساعه، يعني مش امريكيين، دائما كاين ديك الاصول الافريقيه، ولو انهم يعني المساله ديال يعني افرو امريكانو يعني الناس جدودهم يعني ازدادوا ثم في امريكا، وحنا لان الاصول ديالهم يعني افريقيه وكانوا ترحلوا بالقوه من افريقيا عن طريق السلاح، ترحلوا لامريكا لبناء امريكا، لبناء الامبراطوريه الامريكيه اللي تقوم بحروب خارج امريكا لنشر يعني الديمقراطيه كما تيقولوا هما، في حين ان الديمقراطيه منعدمه في البيت ديالها في الدار ديالها. المهم ما نطولش عليكم بزاف، غنخليكم مع الرساله اللي وجهها هذا الشرطي للرئيس الامريكي دونالد ترامب. Hello, my people. I am a concerned United States citizen. I am sending this message to Donald Trump. Let him know that we the blacks, we are not scared of you. Okay? Our black brother is being murdered in a broad daylight. But Donald Trump, you don't have nothing to offer. You don't have nothing to say. But the only bullshit that is coming from your mouth is when the looting starts, the shooting starts. That's bullshit. When the looting starts, shooting starts, that means you are empowering the police to go and shoot those black people and kill them. Let me tell you, I took an oath that I will protect this country. I took an oath that I will protect each and every one of you. As long as you are in the United States of America soil, I took an oath I will protect you. And I am not going to sit here and silence and watch Donald Trump disrespecting my black community. I'm not going to do that. You are absolutely nothing but a waste. Because of you today, America will lose respect in this world. Nobody respects America today because of you. Nobody respects America. I had just found another racist tweet. The tweet say, by burning American cities will not bring George Floyd back. Can you believe this? Now, by blowing up the Middle East, is that going to undo 9/11? By blowing up the Middle East, is that going to do the September 11? Is that going to undo it? No! No! America destroyed Iraq. Did that undo 9/11? No!
America went to Syria. They destroyed that country. Is that going to undo 9/11? Hell no. America went to Libya. They destroyed Libya. Is that going to undo 9/11? No. America went to Afghanistan. They destroyed Afghanistan. Is that going to undo 9/11? No. ما بقى لي الا نودعكم، نتلاقى معكم بحلقه اخرى ان شاء الله، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.